दगड़ 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 तीन दगड़ 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 तीन दगड़ 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 तीन दगड़ 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 तीन दगड़ दगड़ तीन दगड़ तीन दगड़ तीन दगड़ तीन दगड़ तीन दगड़
জয় জগন্নাথ স্বামী কি बोल मंगलमय विश्व चिंतामणि श्रीमान सत्यनारायण को प्रीति अर्थे बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोला
बोलो प्रेममय उत्कल जननी झंकड़वासिनी भगवदिनी माँ शारदा प्रीति रथे बोल रे मन आनंद कबार हरि हरि बोला मान मदंकर सत्यनारायण सर्वमंगल करी सुपथ लक्ष्मय करी सपरिवार सब कुशल रखु बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोला ग्रामर बाल वृद्ध वनिता छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री भद्र महिला भद्र व्यक्ति महत तथा मातृस्थानीय बंधनिया वाद्य प्रेमी संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी कलाकार मानकर छोट कुनाकुनी भाई और भौणी मानकर आम मानकर देशर सारा विश्वर राष्ट्र समस्त सर्वमंगल करंतु बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोल सर्वे कबार हरि हरि बोल छाड़ी आस उत्कल विदग्ध श्रोता मंडली गणचेतनार पुष्कल मंजुल माध्यम ही पाला पाला उत्कल रे जुग जुग धरी रही एवं जुग जुग धरी रहिबो पाला होची विदग्ध कला पाला नवरसर आधारित पालारे 9टा रस नथिले से पाला कहा जाए ना प्रत्येक जिनिस थिबार अछि आमर जद मानकर होची सोनुक्षेत्र पाला से नवजात कुमार को किपरि सत्यनारायण सर्वमंगल करिवे मंगलमय पदार बिंदरे लक्ष्य करी धीरे धीरे आगे चलिया पड़ो कथार कही धीर पानी पथर काटे ओलटा जेकोसी कार्यकलाप करने को जीवा धीर मनर चिरचितर लक्ष्य दे गति करिया पड़ो मन ये हूँ पाला जज मानकर मानसिक व्रत पाला मानसिक व्रत पाला उपलक्षे समय नष्ट न करी गोटाए मंगलाचरण करिया पड़ो मंगलाचरण कहीं करा जाए ये मंगल कामना पाई जज मानकर नवजात शिशुर विश्वर राष्ट्र समस्त मंगल करने नितांत हम कवि लेखिले पश्चात्पद वीर कस्य रतहिंस्र जंतु सदा मेघार नाम भाषण स्वतंत्रे पृथ्वीधारक रस रुत्यांदे प्रवेश सम्मान जत्पति लेख दान आद्य प्रांताक्षर ये न्यवर्ण रखु सदा
ରହିଯା ହାଉଲେ 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 ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ସଦା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପିଲେ ଟିକେ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଶ୍ଚାତପଦ ବୀରକସ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ମ ମନେ ରଖୁଥା ମ ପଶ୍ଚାତପଦ ବୀରକସ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ପ पर पश्चातपद वीरकस्य रतहिंस्र जंतु सदा आद्य अक्षर है र पर मेघार नाम भाषण आद्य अक्षर है मे पर मे स्वतंत्र पृथ्वीधारक आद्य अक्षर है सो पर मे सो रस ऋत्यांत प्रवेश वर्षा ऋतु पर आसे कौन शरत ऋतु आद्य अक्षर है र परमेश्वर समन जपति लेख आद्य अक्षर है स दान आद्य प्रांताक्षर आद्य अक्षर है दा है कौन ना परमेश्वर सदा मंगल करंतु अर्थ आसब पश्चातपद वीरकस्य वीर मान क्यों जगार पश्चातपद होती ना समर क्षेत्र में मध्यम अक्षर को रख म पश्चातपद वीरकस्य रतहिंस्र जंतु सदा जंतु मानकर आश्रय क्यों जगार ना जंगल मध्यम अक्षर लांग पश्चातपद वीरकस्य रतहिंस्र जंतु सदा जंतु मानकर आश्रय क्योंटी जंगल ग आसला परमेश्वरा पश्चातपद वीरकस्य रतहिंस्र जंतु सदा मेघार नाम भाषण मेघर अन्य नाम है जलद मध्यम अक्षर लाल मंगल वर्षा ऋतु पर आसे कौन ना शरत मध्यम अक्षर लाल समन जत्पति लेख समन अर्थ बोले जम जमर अन्य नाम जंतुक्ति परमेश्वर सदा मंगल करंतु बोला आनंद कबार हरि हरि माध्यम डाकिबा मौसा कथा कहबे आपण मौसा हौ गाय गंगुटी आखन लागि गले अच्छा के मृदंग माध्यम रे डाकिबो बाबू केंदा आसीबे डाकिबो नृसिंह जुव सम्राट नृसिंह चल हत्ता विराजमान करन डाकिबो नृसिंह चरण हत्ता हत्ता सभा सईकु सभा सईकु विराजमान करंतु वृद्धि चै चित्ता
थिबी जेबे जीवी वृंदावन दर्शन करी जाई दर्शन करी जाई श्रीमधुसु दन हे प्रभु श्रीमधुसूदन जेते खाइबू सेते भल जेते खाइबू सेते लकी नानी पुओ भगिया सगड़ उपरे बसिची आ पान खिले खिले खाऊची ए नाली गामुचा कांधरे पकई कीर्तन करी जाऊची मो बोलो चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्यनारायण महाप्रभु विद्यरथी सरपे फूल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ सारला देवी विद्यरथी सरबी बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोलो आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु बर्तमान मंच पर अच्छी बोली आपन को फोन को उठे पारुनी आपन बारंबार
দাসী ভবদঙ্গ বল্লী ভাসৈব দাসী কৃত দুগ্ধ সিন্ধু মন্দ স্মৃতির নিন্দিত শারদেন্দু বন্দে রবীন্দ্রাসন সুন্দরী অখিল ব্রহ্মাণ্ড গর্দা এ মো জীবন স্বামী গতি আউ নাহি পাই মু অছি ভ্রমি ভ্রমি মোতে দিও তব প্রেম সর্ব অন্তর্যামী নাথ পুরুষ সর্ব অন্তর্যামী নাথ যাহা মুখ রহি অন্তর বাহ্যরে রহি সবু দেখু অছ অন্তর বাহ্যরে থাই লুচি পড়াইবি কাহি যেনে গলে তেনে প্রভু থাও তুম্ভে ঝিণে গলে তেড়ে প্রভু থাও মুহিত আকাশ তুম্ভে বোলাও পবন ভে বোলা মুহিলে কেশরী তুম্ভে অটমহাব বন নথিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব গহ মরুদ বিহারে বর্ণে নাতি বাকে সারে বর্ণে নাতি বাকে সারে বঞ্চি কি পারিব গহ
ଦବି ଚାରେ ଯାହା ଥିଲା ବାକି ତୋତେ ସବୁ ଦେଲି ଟେକି ତୋତେ ସବୁ ଦେଲେ ଟେକେ ନବଘନ ଦେଖି କିମ୍ବା ନ ନାଚିବ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର অভিরাম শ্যাম গাম দিবা যামি অভিরাম শ্যাম গাম দিবা যা লিখিলে জং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুনন্তি দিবৈস্তবৈ জং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুনন্তি দিবৈস্তবৈ আর বেদেই সাঙ্গ উপনিষদি পরমং দ্বয়ন্তি যং সামগাঃ ধ্যানাবস্থিত জগতে নমনসা পশ্যন্তি যাং যোগিনঃ যস্যান্ত ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্मै নমঃ আস্তে আস্তে অনানি আনন্দকন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমার্চনীয় পরমবন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী ঝঙ্কড়বাসিনী মা শারদেবরদে তথা গণপতি আদি পঞ্চদেবতাঙ্কর অভয় পদকঞ্জরে চিত্তমনকু অর্পণ কলা পরে পরে পীর দরবার উপরে মঙ্গলাচরণ রূপক শ্লোকটিয়ে পাঠ করেছি। বাইয়া কবি কিয়ে? পরাশর আত্মজ সত্যাবতী নন্দন ভগবান ব্যাস। বহিটির না কোন না সংস্কৃত শ্রীমদ ভাগবত। শ্লোক মাধ্যমে কহিলে কহিলে জং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত। জং বলতে যাহাকু ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র ইত্যাদি দেবতা মানে দেবতা সমূহ রাত্রি পাইলে হাত যোড়িকি প্রণাম করନ୍ତି। সে দেবতা কিয়ে? কিয়ে সে? মাটির পুଅ আজ্ঞা উৎকଳ ঘণ্ট যদুমণি মহাপাত্র। মহাপাত্র বড়েই ঘরর পুଅ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ?
কইলে অঘারি অঙ্ঘি কি অম্বুজ করি অঘারে অঙ্গে কে অম্বুজ করে অঘারি অঙ্ঘি কি অম্বুজ অঘারে অঙ্গে কে অম্বুজ করে কবি বর্ণিবার ছবি চাতুরি কবি বর্ণিবার ছবে চাতুরে চিরঞ্জি দর্পকারী সর্প হইল চতুর পঞ্চ সহস্র বদন তাহা কীর্তি গুণ গাই অষ্টপন্দর বিংশ শত নেত্রকু মুদন্তি কাহাকু ধ্যাই হে তাহা কীর্তি গুণ গাই অন্তরাত্মারে কবি উত্তর দেলে অঘারি অঙ্ঘ্রিকি অম্বুজ করি অঘারি বলে অঘযুক্ত অরি অরি অঘ বলে আজ্ঞা পাপ হ্যাঁ অঘ বলে আজ্ঞা অসুর হ্যাঁ অরি বলে শত্রু শত্রু অসুর ମାନଙ୍କ শত্রু ହେଲେ କିଏ କିଏ ସେ ନା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବତା ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦକୁ ହଁ ଅମ୍ବୁଜ ହଁ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ହଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ହଁ ପ୍ରଭୁର ସବୁ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ପ୍ରମାଣ ହଁ ବହି ହେଲା ରସକଲ୍ଲୋଳ ହଁ କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଲମ କରିକି କହିଲେ ହଁ କଲାରେ କମଳ ନୟନ ହଁ ଇଏ କମଳ କରରେ ଇଏ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧୀରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧୀରେ ରେ ଭଲା କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧୀରେ କାଳି ଭଉଣୀ ଆସି କମଳ ପାଦକୁ ତଂଶିଲା କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମେ ଛନ୍ଦିଲା ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଆବୋରି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ବୋରେ ଭଲା ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ବୋରେ কোহলা দংশন কি মর্কত স্তম্ভকু কোহলা দংশন কি মর্কত স্তম্ভকু কোহলা দংশ সরতে মস্তক নসক কোলাইন্দিবর মালি যে ক্রমে ছন্দিলা
ଅଙ୍ଗ କୋ ଅଙ୍ଗ ଭଇଲା। ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ପଦ୍ମ ପାଦ, ତା ହାତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଁ ଏ ପଦ୍ମ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟା ଅଛି ହଁ ଆମେ କହୁଛେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ନାଁରେ ପିଲେ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ଚକ୍ର ନାଁଟା ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ। ହଁ ଗଦା ନାଁଟା ହେଲା କୌମୁଦୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ହଁ ଗଦାଟିର ନାଁ ହେଲା କୌମୁଦୀ। ହଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଁଟା କ'ଣ? କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ କଲେ କାଇଁସିକା ପର୍ବରେ ହଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟା ଧରିଛି ହଁ ସେ ପଦ୍ମର ନାଁଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱୋଦ୍ଭବ ପଦ୍ମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ 7 ଜଣ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କେତେ ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ସେ 7 ଜଣ କିଏ? ଆମେ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ। ଏ 4 ଜଣ ନାଇଁ, ଆଉ 7 ଜଣ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ଏକରେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ। ଆଙ୍ଗୁଳ ସୁନାରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀଦେବୀ 2ରେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ରୂପାରେ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଭୂଦେବୀ। 3ରେ ସେଇ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାର ନାଁ ହେଲା ମାଧବ। ମାଧବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପଦେ କଲମ କଲେ। କହିଲେ ଜୟ ହେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କୃପାମୟ କୃପାମୟୀ। ଜୟ হে দুর্গা মাধব পাময় কৃপাময়ে। জয় হে দুর্গা মাধব। দুর্গাঙ্কু সেবি মাধব দুর্গাঙ্কু সেবি মাধব। হইলে মোদিও সাই। জয় হে দুর্গা মাধব কৃপাময় কৃপাময়ে। জয় হে দুর্গা মাধব। কবি কইলে 3রে হেলে মাধব। মাধব 12 আঙ্গুল লিম্ব কাঠেরে। আজ্ঞা এঠু তো পুরী বেশি বাট নুহ, অল্প বাট। নিকটটা ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ।
বলভদ্রঙ্কর দারুরে हाँ বলভদ্র মূর্তি তৈরি হুয়ে हुए সুভদ্রাঙ্কর মূর্তিরে हाँ সুভদ্রা তৈরি হন্তি हुवन्ति সুদর্শন মূর্তিরে हाँ সুদর্শনঙ্কর বিগ্রহ তৈরি করা যায় करा जाए এই যে মাধব हाँ তাঙ্ক মূর্তি পেয়ে কোন লিম্ব কাঠ আসে কি सारे हैं आसुथिबा आमे कोन स्टेशन रे देखि जे आमे মন ଦେଇକି শুন सारे এই চারিটা মূর্তিরে हाँ তাহলে জনে হেলে শ্রীদেবী জনে হেলে ভূদেবী হ বড় দেউଳରେ ଯୋଉ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେ କୋଉଠୁ ଆସେ আচ্ছা আচ্ছা ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆସେ হ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁରୁ হ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଗ କଟାଯିବ হ্যাঁ ସେଇ 12 ଆଙ୍ଗୁଳରେ বেশ ତିଆରି ହବ ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି আচ্ছা আচ্ছা ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ସେଇ ମାଧବଙ୍କୁ হ ଡାକି ଡାକି আচ্ছা ଭକ୍ତମାନେ হ ହୃଦୟରେ ତରି ଯାଆନ୍ତି বেশ ସେଇ ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି হ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ হ ମାଧବ ନାହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାହିଁ আচ্ছা ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାହିଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନାହିଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନାହିଁ ତ ଗରୁଡ଼ା ସ୍ତମ୍ଭ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি চতুর্ধামূরতি হরি হে পঙ্কজ মুখ বলিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি কাহিঁকি আসিছু মন কিস নেবা পাই বলিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি আসি লঙ্কড়া তুই দিবু শূন্য হই কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি মাটি ঘট পিঞ্জরিরে সুবর্ণর শুয়া কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি এ ওঠা কান্ধি লগাইছি ভাব বিনোদিয়া কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি জয় তু মঙ্গলা মাগ জয় হর চণ্ডী কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি তোতে সুমরিলে মা দুরিত যে খণ্ডী কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি অনাথ ঘুনাথ মাগ দুব করু দারু বলিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি পুস্তর পড়িলে মাগ প্রাণী ধরু কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি যেতেবেলে প্রাণী মনে পড়িথায় কষ্ট কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি মহাঘোর বন্ধনরু ভিটাউ সংকট কালিয়া কি দোষ মুকলি বলিয়া কি পাপ মুকলি লহ লহ জিহা মাগ। มนดีก
କୋଣାର୍କେ ରହିଲୁ ଅଭୟା ରାମଚଣ୍ଡୀ କାଳିଆ କି ଦୋଷ ମୁଁ କଲି ବଳିଆ କି ପାପ ମୁଁ 7 ଜଣ ଦେବତା ଦେବତୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ 12 ଆଙ୍ଗୁଳର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେ କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁଟାକୁ ଆଗ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ କଟା ହବ ସିଦ୍ଧ ଆଚ୍ଛା ସେଇ 12 ଆଙ୍ଗୁଳରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ସେଇ 12 ଆଙ୍ଗୁଳରେ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହବ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହଉଛି ମାଧବ। ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ନହେଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରେ? ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏଇ ପଦେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସରନ୍ତାନି? କ'ଣ ତମେ ସବୁ ପାଳିଆ ହେଇକି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ନାଇଁ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ରେ ଧନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଏତେ କଥା ଅଛି ଭିତରେ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଅନଉଛୁ କ'ଣ ମତେ? ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ତ କହିଛ ଆଉ କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓରିଜିନାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଏସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଠ। ପାଲା ବାଲା ପାଲା ଗୋଟେ ବିଷ ଗାଇଦେବେ କିଚକବଧ ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ କଛ ଦେବଜାନୀ ଗୟା ତୀର୍ଥ ଆକୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ କଠିନ କଥା। ଏଇ କଥାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଶିବସେନା ପାଟି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ନା ଭୁଲ ମାଗ। କହିଲେ ହଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମିଛ କେବେ କହିନି। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ସେବକ ମାନେ ବି ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ହୋତା ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ବାହାରେ କୋଉଠି ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ 5ଟା ମକାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହଉଛି। କଣ ନା ଏକରେ ମରେ ହେଲା ମାଛ। ମାଛ ବଳି ଟିକେ ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। 2ରେ ମରେ ହେଲା ମାଂସ। ଜୀବବଦ୍ଧ ମହାପାପ ଯୋଗୁ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବୋଦା ବଳି ପଡୁନଥିଲା? କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡୁନଥିଲା? ଜୀବବଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବଳି ପକଉନି। ମାଂସ ବୋଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ଅଦା ଖେଚୁଡ଼ି ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମାଂସ। ଯେମିତି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବୋଦା ବଳି ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଲାଉ ବଳି ପକଉଛେ।
आउ जीवबोध नाई लाउ बोली हो हाँ हाँ 3 रे हाँ श्रीमंदिर बड़ देउल रे हाँ जगन्नाथ पिए टिके मद मद पियंती मद टिके नहेले जगा को निद जमा हबनी आपण कहबे एटा केड़े उल्टिया गाय कटा चैनल मैंने लगी मु कही चली से मद कौन कौन बाकाड़ी लेमन ना नंबर 1 हुस्की ना रॉयल स्टाग एगुड़ा कौन नुह ता मद तुम कहीं पी पारन जड़े मद पीऊ नथिबा लोक को जदि मद पीदेव तार बांती हम निशा टिके हम 2-4 घंटा शोब उठी पड़ो किंतु जगन्नाथ जो मद पीऊची से मद जदि खाली टीप बुड़े कि जीभ लगेब 1 2 3 पाहुंड जापर गोड़ पछक पड़ज हार्ट आटाक हो सब छाती फाटिज मरज केमितिया मद ना कंसा पात्र बोले गोटे कंसा थाली रे अरुआ चाउल बाण पैडर जल पिले बाण पैड कोटा कहतु ना जो पैड को काटिले ता भितरे नाली बोले रस नड़िया नथिबो खाली पानी से बाण पैड जल कटा हब कंसा पात्र अरुआ चाउल उपरे ढला जाई लवंग गोला हब महापयजन आम गाँव रे जो झील बोहू माने खुदुरुकुणी ओषा करती भाद्रव मासरे करंती मेंचे लेखे नड़िया बाड़े की बाल्टी रे पानी पुराते अच्छा कंसा पात्र रे केबे से पानी पुरे की रखंती नाई पिता ही जो अन्य पात्र रे थुअंती श्रीमंदिर रे बड़ देउल रे मद कंसा पात्र रे अरुआ चाउल बाण पैड जल रे 4 रे मुद्रा जगन्नाथ मुद्रा 16 मुद्रा कहती 32 मुद्रा कहती जेते मुद्रा लंबेबू लंबी चल थाऊ ए मुद्रा भितर जगन्नाथ गोटे मुद्रा जोनी मुद्रा देखिले जाई कि निद जीव 5 रे होची मैथुन्य सारा ओडिशा जाक तो मो पछरे पड़ी जाइछंती सब होता कौन कहूच मैथुन्य बोले प्रेम श्रृंगार मिलन जोटा को आजिकाली युवक पिला माने आपको बुझी पारिबेनी किंतु गोटे शब्द कहले बुझीबे जदि मु ताहा कहबी ताले ओडिसा रे मु पछरे पड़ी जिवे तुम चैनल पिला मानक जोगु ओडिसा रे मु पछरे पड़ी जिवे सेटा कौन जोटा को खांटी इंग्राजी रे तमे माने कह सेक्स मैथुन्य नहले प्रेम टिके नकले जगन्नाथ को केबे निद हबनी ताले जगन्नाथ कहा को प्रेम करिवो ता स्त्री की ता स्त्री किए ना ता स्त्री टी लक्ष्मी नुहे जगन्नाथंकर स्त्री टी होची प्रकृत रे ता नाटा होची पिले मने रखिता आपको सबु गाय कहि परिबेनी
ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଦେବଦାସୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କବାଟ ପଡ଼ିବ, ତାଲାରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମାଟି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିକି ବନ୍ଦ ହବ। ଜଣେ ରହିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦେବଦାସ। ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗରେ ନାଚିବ। କେମିତି ନାଚିବ? କଳା ହରି ଶ୍ରୀ ତ ଗମଳା କୁଛ ମଣ୍ଡଳ ହରି ଶ୍ରୀ ତ ଗମଳା କୁଛ ମଣ୍ଡଳ কুণ্ডল হে ললিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে। বড় দেউଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେବଦାସୀ। ସେଇ ନାଚିବ ରାତି ଯାକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେଇ 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 ଶୋଇପଡ଼ିବ। ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମହାନୃତ୍ୟ। ସେଇଦିନ ଗଜପତି ଥାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଗୋଟେ ଦେବଦାସୀ ପିଲେ ଥିଲା, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି କେତକୀ ଦେବଦାସୀ। ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା। ରାଜା କହିଲେ ତୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ ନାଚି ପାରିବୁନି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ପଛପଟେ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ମିରର ବୋଲେ ଦର୍ପଣ। ସେଇ ଦର୍ପଣକୁ ଅନେଇକି ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ। ବେଶ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ କଣ ଜାଣିଛୁ? ହେଇଥିବ ଗଣ୍ଡୁଷ ଗୋଟେ ନଦୀ। ଆଉ ତୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟା ତ, ସେଇଭଳିଆ ଗାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ। ତୋ ହାତ ପାପୁଲିଟାକୁ ଏମିତି କରିଦବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉତକ ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ରହିଲା ସେଇତକ ପାଣି କହନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ। ପଣ୍ଡା ପିଲା ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇକି ଅନେଇବ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭୋଗଟା ଠିକ୍, ନହେଲେ ମାରା। ସବୁ ଯାକ ପରା 60 ପଉଟି ଭୋଗ ସିନା ପୋତା ହେବ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେ ନାମ ତାର ନ ହେବ। ସେ ଭୋଗ ଗୁଡାକ ପୋତା ହବ। କେହି ଖାଇବେନି। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମରିବ। ନହେଲେ 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଭୋଗ ହଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ଯଦି ମାରା ହବ 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଭାତ ପୋତା ହବ। କାହିଁକି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଖିକି ଦେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନାଇଁ, ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମରିବ, 3 ପାହୁଣ୍ଡେ ଯାଇପାରିବନି। ଇଏ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ କହୁଥିଲେ କହୁଥିବି। ଏ କୋଉଠୁ ଏ ଚାଉଳ ଭୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ଦିଥର ଧକ୍କା ବେକା ଦେଇକି ତଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାକୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଵ ନଦୀ ଦେଇକି ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା ଗୋଟେ ବାଟ ନ କଲେ ହବନି। ହଁ କ'ଣ ବାଟ କଲେ? ନିହାତି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କରିବାକୁ। ବେଶ ଯେମିତି ଆମ ନବୀନା ହାରିଲା ହଁ ନୂଆ ବାଟ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାଟ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାଟଟି କାମ କଲାନି। ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲୋକ ତ ଖାଲି ଫୁଲକୁ କୁଟି ଦେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟେ ବାଚାଳ ଅଛି ତା ନା ସୁର ରାଉତରାୟ। ଏପଟେ କହୁଛ ହଁ ହଁ ମାଡି ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜିତିକି ଅଛି, ଖାଲି ମୁଦା ବୁଝିକି ଅଛି, ଖୋଲିଲେ ଗଣିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ ଦେଖେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିତିଲା। ୟା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ। ପଛରେ କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ଲୋକ ଜନମତ ଦେବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ତୁ ଆଗରୁ ଜାଣିନୁ? ଏବେ ବାହାରିଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅତି ଗର୍ଭେ ହତ ଲଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲାଗାଇ ଦିଟା ଯାକ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି କୋହେନୁର ହୀରା। ଆଚ୍ଛା ସାନ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୁଁ ତିରୁମଲରେ ପାଲା ଗାଉଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ପାଦ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲା। ଦିଟା ଯାକ ପୁଅ କୋହେନୁର ହୀରା। ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ପୁଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତା ବୋପା ହେଉଛି ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଛି ମୋତେ କିଏ ଗୁଳି ମାରିଦେଉ ପେଣ୍ଡାଲରେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସତ କଥା ଆଉ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମକାର ପୂଜାରୀ କେତକୀ ଦେବଦାସୀ ଡାକିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲା କିଏ? ପଣ୍ଡା ପିଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଦେଖାଦେବ ନେଇ? ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପଦେ। କେମିତି ଡାକିଲା? ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରଗାର ପ୍ରତି କରୁଛି ତର ପ୍ରତି କରୁ ଗୋକୁଳ କୁଳାବ ତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ ଶିରୋମଣି କେ ବୁଝ ଦୁଧମଣି ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଚ୍ଛରେ ତନୁଭୂଷଣ ଧେନୁ ଚରଣ ରେଣୁ ବ୍ରଜ ଯୋବା ଧରି ଲମ୍ପଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବସ୍ଥା ହତ୍ୟା ଭାର ବୁହାସ ଗଡ଼। ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଏଇ ଭକ୍ତଟି ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଛପଟେ ପଡ଼ିଛି କେତକୀ ଦେବଦାସୀ। ତା ଭକ୍ତି, ତା ଅର୍ଘ୍ୟ, ତା ନୈବେଦ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ହେଇ ସେ ଯୋଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକିକ ଦଉଛି ମତେ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ତମ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ମତେ ସୁଖ ଦଉନି। ହେଲେ ହେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ହେ ଗଜପତି, ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ କେତକୀ ଦେବଦାସୀଟା ମରିଯିବ। ମୋ ମା ଯଦି ମରିଯିବ
ମତେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦବ କି? ଦବ କିଏ? ରାଜା ଆଚ୍ଛା ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ତିଆରି କରିକି ମତେ ଦବୁ ମୋ ମା ସ୍ମୃତିରେ। ହଁ ଆଉ ମୋ ମା ମରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହବନି। ହଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି, ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍। ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ତା ନାଁ ହବ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି। ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ମାଆକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଦବ। ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ନହେଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ହାତର ନିଆଁରେ କିଏ ପୋଡ଼ି ହବ? ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମାରିବାକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ହଁ ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଡାକିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ହୋଲିକା କୋଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବସି ହଁ ଚାର୍ଜ ହେଲା ହୋଲିକା, ନିଆଁ ଦୁଲଦୁଲ ଜଳିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତାତିଲା, କାନ୍ଦିଲା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ମରିଯିବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେହରେ ପଶିଲେ। ଆଚ୍ଛା ନୃସିଂହ ଅବତାର, ହଁ ଅଗ୍ନିର ତେଜମୟ ଲାର୍ଭା। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଜୋରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା ତାତିଲା ଯେ ହୋଲିକା ଦେହରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଆଉ କାମ କଲାନି। ନା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେହରେ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଲିକାଟା ପୋଡ଼ି ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପୋଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛେ। ହଁ କୋଉ ପର୍ବ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ କିଏ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି? ସୀତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହଁ ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟରେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅସୁର ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ନାଁଟା ହେଉଛି କବନ୍ଧ, ହଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବିରାଧ ଅସୁର। ବେଶ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ କହ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ ମୋ ପୋଡ଼ିକି ଜାଳ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି କହିଦେବି। ହଁ ସବୁ ଯାକ ଅରଣ୍ୟର କାଠ ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ହଁ ଦି ହାତକୁ ଘଷି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନିଆଁ। ହଁ ସେ ନିଆଁରେ କବନ୍ଧ ଅସୁରଟା ଜଳିଲା। ମଲାବେଳେ କହିକି ଗଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ମାଆକୁ ରାବଣ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନିଆଁ। ହଁ ଡିଆସିଲି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ। ନା 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 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମା କୁନ୍ତି ଧରିକି ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଜୟନ୍ତୀ ଶବରର 5 ପୁଅ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶରେ ଯତୁ ଘର ବୋଲେ ଯଉ ଘର ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ହଁ ସେଠିକି ଡିଆସିଲି ମାରିଛି। ନା 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 କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣଟାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ। ବେଶ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ା ହେଲା କିଏ? କିଏ? ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ହଁ ଭିକାରୀ ବଳ। ବେଶ
ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଗଲା হ্যাঁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ আচ্ছা ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଭିକାରୀ ବଳ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁର ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ କେତକୀ ଦେବଦାସୀ ପଡ଼ିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି হহ କାଲିଠୁ ହଳଦିଆ ଚାଉଳରେ ମୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ বেশ ତା ସ୍ମୃତିରେ হহ ମୋତେ ହଳଦିଆ ଭାତ ମୁଠି ଦବ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ କହିବେ ହୋତା ଗାୟକ କହୁଛି ଭାତ ଦବ ଖାଇବାକୁ হহ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରସାଦ হ ନହେଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ କୈବଲ୍ୟ আচ্ছা ଇତ୍ୟାଦି କୁହନ୍ତି হ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଭାତ ଖାଏ ହଁ ଖାଏ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି হ ପ୍ରମାଣ ନଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଗାୟକ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି হহ ବାହାରିବ କାଲି ପରିଆଡ଼କୁ আচ্ছা କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ନୃସିଂହଦାର ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିନି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ଗାଲୁଆ হহ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି আচ্ছা କହିଲା 22 ପାହାଚେ ତୋର ବିକା ହୁଏ ଭାତ ବିକା ଦର୍ଶନ ତେଣିକି ଥାଉ কৈবল্য মুকত 22 পাহাচ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତା ବାପା ନା ହଉଛି କଣ ତା ବୋଉ ନା ହଉଛି ସୁମିତ୍ରା ସୁମିତ୍ରା ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ସ ମିଶିକି ନାଁଟା କଣ ଲୋ ମୋ ଭାଇ ଚାଲୁ ଆମର କିଏ ତାପସ କୁମାର ଅଛି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତା ବାପା ତା ବୋଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ନାଁ ରଖିକି ଆଜିଠାରୁ ତୋର ନାମ ଧନ ତୁଷାର କୁମାର ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ହଉ